Muri Mata 1994 igihe leta y'u Rwanda yari iyobowe n'ishyaka rimwe rukumbi rya MRND n'imitwe yaryo y'abicanyi ruharwa Interahamwe na CDR, ubwo bashyiraga mu bikorwa umugambi wabo mubisha wa jenoside bari bamaze igihe bategura, mu Rwanda hari n'ingabo z'umuryango w'abibumbye mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Muri ubwo butumwa bitaga MINUAR harimo no gufasha gushyira mu bikorwa amasezerano ya Arusha muri Tanzania yo gusangira ubuyobozi hagati ya MRND n'amashyaka ataravugaga rumwe n'ubuyobozi, harimo ndetse na FPR Inkotanyi. Icyo gihe ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byari byaratangiye hirya no hino mu gihugu. Interahamwe n'abambari bazo bo mu ishyaka CDR ry'abahutu b'abahezanguni bari baratangiye kwica abatutsi babahora ko ari bene wabo cyangwa se ibyitso by'ingabo za FPR Inkotanyi, icyo gihe bitaga inyenzi, ari nako bagenda bica abandi batavuga rumwe n'ubuyobozi babahora ko bashyigikiye FPR. Muri ibyo bihe ni nabwo ingabo za MINUAR zari ziri mu Rwanda, zari zigizwe n'abasirikare 2500 gusa, ariko igihe jenoside yatangiraga gushyirwa mu bikorwa abazishinzwe bafashe umwanzuro wo kuzigabanya, bahasiga abasirikare batagera no ku 1000. Ingabo za MINUAR zari ziyobowe na General Romeo Dallaire, umunyakanada wari waramenye kare ko MRND n'abambari bayo barimo gutegura jenoside y'abatutsi, asaba kongererwa ingabo ariko bibi by'ubusa. Muri izo ngabo zari zirimo abanyamahanga batandukanye, harimo n'abasirikare bo muri Senegal. Kuri iyi nshuro ya 27 u Rwanda rwunamira abazize jenoside yakorewe abatutsi muri 94, turagaruka ku musirikare wo muri Senegal nyakwigendera Kapiteni Mbaye Diagne wemeye kwitanga akajya ahungisha abatutsi babaga barimo guhigwa n'interahamwe, akajya kubahungishiriza kuri Hotel de Mille Collines mu mujyi wa Kigali. Hari n'abo Diagne yasangaga mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, abandi akabavana kuri Stade Amahoro aho ingabo za MINUAR zari zifite ibirindiro, akabazana kuri Mille Collines aho yari yizeye umutekano wabo. Ibyo Kapiteni Mbaye yakoraga nta muntu n'umwe yigeze agisha inama no mu bamukuriye, ariko kubera ubutwari no guha agaciro ubutumwa yari yaroherejwemo, yasanze atakwemera kubona abantu bicwa kandi yaraje mu butumwa bwo kurinda amahoro. Ibi ariko yabikoze igihe gito abasha kugira abarokora, ariko yabikoraga rwihishwa afashijwe na bamwe muri bagenzi be nabo bari bemeye guhara amagara, bakajya batwara abatutsi mu modoka za gisirikare z'umuryango w'abibumbye. Interahamwe zabahagarika, Kapiteni Mbaye akazibeshya ko ari abakozi b'umuryango w'abibumbye. Ntibyatinze ariko abicanyi baje kuvumbura Kapiteni Mbaye, bamwambura abantu yari ahungishije bageze ku Kinamba hafi y'ikiraro, barabica nawe bamutsindaho. Twifashishije ikiganiro mugenzi we Colonel El Hadji Babakar Faye yigeze gutanga kuri televiziyo y'u Rwanda ku itariki 9 Nyakanga 2010, ubwo u Rwanda rwibukaga intwari z'igihugu, tugiye kumenya byimazeyo nyakwigendera Kapiteni Mbaye Diagne. Colonel El Hadji Babakar Faye ubusigaye afite ipeti rya Brigadier General mu gisirikare cya Senegal, yari yaje mu Rwanda kwakira umudari w'ubutwari leta y'u Rwanda yageneye nyakwigendera Kapiteni Mbaye. Effectivement, je connais le Capitaine Mbaye Diagne parce que nous avons gradué ensemble de l'école. Colonel Babakar ati namenye by'umwihariko Kapiteni Mbaye kuko twiganye mu ishuri rikuru rya gisirikare, twasoje amasomo mu mwaka umwe, twembi turi mu rwego rw'abasirikare bakuru. Mais en plus de cela, nos chemins se sont croisés à plusieurs reprises déjà au Sénégal. Ariko si ibyo twagiye duhurira no mu bikorwa bitandukanye muri Senegal kuva mu 1990 kugeza muri 94 ubwo yakurwaga kuri iyi si, jusqu'au moment de sa disparition. Mais avant cela, effectivement, étant sorti la même année, nous avons gardé des rapports tout à fait particuliers, Mbaye Diagne et moi, et nous avons été twakunze kuba turi kumwe mu butumwa butandukanye, ariko guhera muri 90 nibwo twagize amahirwe yo kubonana, tugirana umubano ukomeye ubwo twoherezwaga mu butumwa bw'amahoro mu ntara ya Casamance ahaberaga imirwano. Twembi twari abayobozi ba kompanyi. Ensemble en Casamance, où nous avons été tous les deux commandants de compagnie. Et pour la petite histoire, nous étions dans la même ville et dans la même garnison, et nos compagnies avaient l'habitude de compétir très durement. Mais en fait, c'était au-delà de l'esprit, parce que c'était pas une confrontation personnelle avec Mbaye Diagne. Tugahangana mu mikino y'abasirikare, nyuma akaza kunsura mu rugo tukaganira après les compétitions. Mais c'était une manière de un peu créer l'esprit de combativité au niveau de nos compagnies, et ça n'a pas raté parce que nous avons eu 2 unités très performantes en Casamance.
ce qui nous a valu en fait une récompense. uko gushyira hamwe no gukunda akazi kwacu byatanze umusaruro ushimishije L'état-major kuko muri 1993 ubuyobozi bw'ingabo za Senegal bwatugororeye kutuvana ahaberaga imirwano batwohereza mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye. Mais pour parler effectivement du caractère de Mbaye Diagne, c'est quelqu'un qui est foncièrement généreux. Et en fait, cette générosité, il la masque un peu par un élan d'agressivité apparente. Jewe nk'umuntu wamenye Kapiteni Mbaye by'umwihariko yari umuntu ugira ubuntu cyane ariko akagerageza kutabwerekana yishyira mu ruhu rw'umuntu usa nkaho akunda guhangana. Iyi myitwarire rero niyo yatumye tumaze kugera hano Mbaye atarigeze agira ugutinya habe na mba mu butumwa twari tujemo bwo kurinda abaturage n'ibyabo mu bihe by'intambara. Ibi kandi byari biri no mu nyigisho n'impanuro twari twarahawe mu ngabo za Senegal gukorera abaturage no kurinda inyungu z'igihugu ari byo byatumye yitanga nta bwoba kugira ngo arengere ubuzima bw'abari mu kaga. C'est sûr que vous avez eu des moments difficiles. Aha umunyamakuru arabaza Colonel Babakar icyo yibuka kuri nyakwigendera by'umwihariko mu bibazo bahuye nabyo mu gihe cya jenoside yakorerwaga abatutsi mu Rwanda. Ces moments-là, qu'est-ce qui vous a marqué le plus si vous vous en souvenez? Oui, effectivement, il y a des souvenirs qui ne peuvent pas s'effacer. Nibyo hari ibintu umuntu adashobora kwibagirwa. Ntabwo twari twiteguye guhura n'ibyo twahasanze. Twaratunguwe cyane tuhageze kubera ubugizi bwa nabi bwari buhari. Kubona imirambo y'abantu mu muhanda si ibintu umuntu wese aba yiteguye, ariko rero byatubayeho. Et malheureusement ce qui s'est passé. D'autre part, quand nous avons été alertés la journée du 7, il y a beaucoup de populations qui spontanément ont accouru dans les maisons des igihe batubwiraga kuryamira amajanja ku itariki 7 Mata 94 hari abantu benshi bari bahungiye mu nzu z'indorerezi z'umuryango w'abibumbye biba ngombwa ko tubahungisha tubajyana ahantu hizewe. Ako kanya rero twabashije guhungisha abantu 49 tubajyana kuri stade Amahoro. 49 personnes et qui étaient nos voisins et on a pu les évacuer effectivement au niveau du stade Amahoro le même jour. Comment est-ce qu'il a eu cette initiative? Comment est-ce qu'il est sorti de cette peur? Ese Kapiteni Mbaye niki cyatumye atinyuka guhangana n'abicanyi batagiraga imbabazi na nke akemera gufata icyemezo nk'icyo cyagombaga gutuma nawe ahasiga ubuzima? Alors, en fait, Mbaye était un homme téméraire. Mbaye yari umugabo w'intwari cyane. Ibi ndabikubwira mbihagazeho. Nakubwiye ko yari inshuti yanjye magara. Icyo gihe mu gitondo cyo ku itariki 6 Mata 94 nari namubwiye ko hari ibibazo. Hanyuma nawe mu gitondo aza kumpamagara ambwira ko mu mujyi byakomeye. Icyo gihe Kapiteni Mbaye yari yagiye gusura mugenzi wacu muri Senegal wakoraga muri UNDP wari uturanye na nyakwigendera minisitiri w'intebe Uwiringiyimana Agathe kuko inzu zabo zarebanaga. C'est là où il a vu ce qui s'est passé. Quand les gens sont partis, il est rentré dans la maison, il est tombé nez à nez avec les 2 enfants du Premier ministre. Mbaye yabonye ko habaye ikibazo ahita yirukirayo ajya kureba, ahita ahura n'abana babiri ba Agathe we bari bamaze kumwica, afata abana babiri abajyana muri ya nzu y'umuturanyi, arangije afata umwanzuro wo kubajyana kuri Mille-Collines hari hahungiye abandi bantu benshi. Pour beaucoup de personnes d'aller se cacher au niveau de Mille-Collines. Ibi bikorwa by'ubutwari Kapiteni Mbaye yarabikomeje kugeza igihe interahamwe zimufashe nawe ziramwica. Mugenzi we Brigadier General El Hadji Babakar wari koloneli icyo gihe ku itariki 9 Nyakanga 2010 yaje ku butumire bwa Perezida w'u Rwanda Kagame Paul kugira ngo amwambike umudari mu izina rya nyakwigendera Kapiteni Mbaye. Cette gratitude, cette marque de gratitude me va droit au cœur. Mais au-delà de ma personne, iki gikorwa cyankoze ku mutima cyane, ariko tubifashe mu rwego rw'umuryango wa nyakwigendera ni igikorwa kibahesha ishema rikomeye cyane cyane ku cyubahiro gihawe ingabo za Senegal kubera ibikorwa byazo. Et la renommée du Sénégal. Donc quand vous prenez tout ce iyo ufashe rero ibyo byose ugasanga bikozwe mu izina ry'umuntu w'inshuti yawe magara, biragoye kubona amagambo yo gusobanura uko umuntu abyakiriye. Gusa icyo narenzaho no gushimira abaturage b'u Rwanda. C'est que j'en suis particulièrement reconnaissant au peuple rwandais.